Oke, terima kasih Ibu Ratu Ratna dan semua narasumber, Bapak Dubes, Ibu Prof. Suzy dan sahabat saya Bapak Tengku. Selamat sore semua. Um, okay, the war in Gaza should be in the right context. Kalau kita mau lihat situasi di Gaza sekarang, apa yang Presiden Donald Trump bicara tidak beda dalam perspektif saya tidak beda daripada yang apa yang Biden cuba buat. Kalau kita cuba refer balik to the developments of the war, minggu pertama selepas Oktober 7, Biden sendiri terbang ke Israel dan memimpin cabinet meeting, war cabinet meeting di Israel. Menteri Pertahanan Amerika Syarikat Lloyd Austin ke Israel juga. Menteri Luar Negeri Amerika Syarikat ke Israel juga. Itu minggu pertama Oktober 2023. Dan di sana Blinken announced dan mendeklarasi saya datang ke Israel sebagai orang Yahudi, bukan sebagai menlu Amerika Syarikat. Tetapi hakikatnya sebenarnya Blinken became the foreign minister of Israel throughout the last 15 months. Walaupun Biden dan administrasi Demokrat menunjuk mereka adalah moderator ataupun mediator, tetapi hakikatnya the war in Gaza is an American war. Perang di Gaza adalah perang Amerika. They perceive it this way. They frame it this way. Within few days mereka hantar frigate dan destroyer dan tentera-tentera Amerika Syarikat sampai ke Timur Tengah untuk to check Iran dan untuk to strengthen semua anggota-anggota axis of resistance. So we should not deceive ourselves and we should not be politically correct about this. This is the reality. The war in Gaza from day one has turned into an American war. And I would quote what Amr Moussa, senior diplomat in Egypt, the former Secretary General of the Arab League, said very recently, a few days ago, October 6 and October 7, October 6, 1973, October 7, 2023, have proven that Israel is completely dependent on the United States for its survival. Without the United States, there won't be an Israel. This is very important actually to put things into context. Kalau kita lihat proposal Presiden Trump sekarang, proposal ini bukan proposal baru dan proposal ini bukan proposal Presiden Trump sendiri. Walaupun Presiden Trump memberikan a new language for this proposal. President Trump is talking about real estate, about tourism, about Riviera of the Middle East, etc. Tetapi proposal ini bermula di Israel sendiri. On October 13th, 13 tanggal Oktober 2023, the Israeli intelligence ministry had plans in motion, and it was disclosed to media, it was leaked, that the Israeli government was actually setting plans to depopulate Gaza in stages. The first stage was to move people from the north of Gaza, daripada Gaza Utara ke selatan Gaza, supposedly the safe zone. Selepas itu, rakyat Palestina yang berada di Gaza, di selatan Gaza akan pindah ke Mesir. Dan pada 18 tanggal Oktober 2023, itu lebih kurang 10 hari, 11 hari selepas Oktober 7, Presiden Mesir, General Abdel Fattah Sisi, di dalam press conference dengan Chancellor Germany Olaf Scholz menyebut dan bicara if Israel wants to move the Palestinians out, it can take them to Naqab inside Israel until it finishes its war on the Palestinian resistance and Palestinian militant groups, Hamas and Islamic Jihad. Then it can send them back. So, meaning to say, the proposal, the plan to move Palestinians out of Gaza was actually being discussed in closed doors. Dan selama 2 ataupun 3 bulan selepas Oktober 7, Blinken sendiri cuba jual proposal ini. Dan Blinken visited the whole Middle East. He went to Jordan, Mesir, Saudi Arabia,
UAE, Qatar, and every other major capital in the Middle East with one purpose on mind, one idea on mind. Depopulating Gaza in order for Israel to defeat Hamas. And in January 2024, Blinken put it very clearly, Hamas should be defeated and should put down its arms. Tetapi Blinken sendiri selepas beberapa minggu di Gaza sedar it is really difficult to defeat the Palestinians because lebih kurang setengah juta rakyat Palestina menolak proposal depopulation of Gaza ataupun proposal of moving out of North Gaza. Mereka kekal di rumah mereka walaupun Israel bom mereka setiap hari dan beribu-ribu rakyat Palestina dibunuh waktu itu, tetapi at least 500,000 Palestinians remained in North Gaza. To cut it short, Blinken realized that it's impossible to defeat them, and 14 Januari, Blinken sendiri kata defeating Hamas militarily is impossible. So, meaning to say, conclusinya, this proposal that President Trump is making is not new. It is the Israeli right-wing proposal, repackaged. Blinken and Biden tried to sell the same proposal by sugarcoating it, but when they realized it's impossible to achieve, Blinken himself and Biden started to backtrack and proposed as a temporary ceasefire, humanitarian ceasefire, in order to help Israel go down from the tree, like we say in Arabic. Israel came to the same conclusion about a year later. The ceasefire deal that was signed in Gaza a few weeks ago between Gaza and Israel is the same ceasefire proposal that was on table in May 2024. It's exactly the same, 100% the same. The only difference is that when Trump came to office, he put pressure on Netanyahu to stop the war, at least momentarily, temporarily. So Netanyahu had to give up something and listen to his army generals because they were unable to defeat the Palestinian resistance in Gaza. The point here is that Trump's proposal sounds crazy, but in reality, it was the same proposal that Blinken tried to sell to Arab leaders, but nobody, of course, nobody in their right mind would accept such a proposal. Dan proposal ini kalah bukan kerana Israel tidak mahu proposal ini ataupun Amerika Syarikat di bawah Biden ataupun di bawah Trump tidak mahu proposal ini. Proposal ini kalah kerana rakyat Palestina di Gaza menolak proposal ini dan kekal di tempat mereka dan negara-negara Arab menolak proposal ini. Sekarang situasi negara-negara Arab susah sedikit. Mereka yang terdesak. Saya rasa rakyat Palestina di Gaza akan kekal menolak proposal ini dan proposal ini tidak akan berjaya. Dan Indonesia di sini penting kerana Indonesia beda daripada beberapa rejim-rejim Arab kerana Indonesia lebih independent. Indonesia has actually some leverage to maneuver and hedge between the US and China and other superpowers. Arab regimes don't. Most of the Arab governments in the Middle East are under US domination, so they don't have much leverage to protest this American proposal, but Indonesia and some other OIC member states can. Pak Muslim Imron, jadi ini bukan hal yang baru, ini tentang proposal Trump ini, dan itu it's mean sebenarnya di sini bisa semakin terlihat bahwa sebenarnya tidak ada itikat, tidak ada rencana sama sekali dari Amerika untuk mendukung adanya perdamaian di Palestina, begitu. Dan kita ketahui bersama juga gencatan senjata yang kemarin disepakati pada tanggal 19 Januari pun itu mungkin hanya sekedar jeda sementara untuk mereka kemudian mempersiapkan strategi-strategi atau manuver-manuver lanjutnya. Jadi menurut Anda Pak Muslim, jadi ini konflik terus berkelanjutan. Bahkan mungkin akan semakin eskalatif bila kita mendengar ancaman dari Israel dan Trump. Bagaimana secara faktual sebenarnya yang harus dilakukan? Anda paham tentang situasi di Middle East gitu. Jadi sebenarnya apa sebenarnya harus dilakukan dunia terhadap konflik di Timur Tengah antara Palestina dan Israel ini? Secara faktual dan secara tegas sebenarnya apa yang harus dilakukan dunia untuk hal ini?
Untuk rakyat Palestina berjaya menolak proposal Trump dan proposal Amerika ini, kita perlu dua perkara. Yang pertama, rakyat Palestina kekal berjuang dan menolak proposal itu, dan saya percaya mereka tengah buat itu. Kalau kita lihat di Gaza, di tepi barat, di mana-mana di Palestina, rakyat Palestina tidak berhenti berjuang. Dan kalau kita lihat selama beberapa minggu terakhir, perlawanan Palestina, mereka menunjuk kekuatan mereka cara sengaja kerana mereka faham minda Israel. Israel believes in power only. If the Palestinian resistance in Gaza show a little bit of weakness, Israel will come again and resume its war. So kalau kita lihat di prisoner exchange di Gaza yang berlaku selama 4 minggu yang berlalu, resistance selalu menunjuk kekuatan mereka, menunjuk senjata mereka dan senjata yang mereka tangkap daripada tentera Israel. Yang kedua, perkara yang kedua yang kita perlu selain daripada perjuangan rakyat Palestina adalah international advocacy. We really need that. I don't count on the Americans. It will be a big mistake. Kalau kita ingat Amerika Syarikat yang akan menyelesaikan situasi ini, dan Amerika Syarikat yang akan membawa damai dan keadilan ke Timur Tengah, saya rasa kita ada masalah fikiran. Amerika is a party to this genocide. Amerika Syarikat adalah genocide enabler. Mereka memberi Israel selama 1 tahun sahaja, daripada Oktober 23 ke Oktober 24, 17.9 billion military aid. $billion military aid. Itu selama 1 tahun. Tetapi selepas Oktober 2024, Amerika Syarikat memberi juga senjata lagi. Dan sekarang Presiden Trump provide additional super bombs, the huge bombs. So my point is, we need international advocacy. We need countries that are not clients to the US foreign policy and the US state to step up their role. Kalau negara-negara yang di bawah hegemoni Amerika Syarikat, saya tidak harap mereka buat apa-apa. Sebenarnya mereka are client states, to be fair to them and to understand the situation. Negara yang dapat bantuan militer dari Amerika Syarikat ataupun bantuan ekonomi dari Amerika Syarikat tidak boleh menolak proposal Amerika Syarikat dan proposal Trump. We should not be very optimistic about certain Arab countries rejecting Trump's proposal. They cannot. Tetapi negara-negara Islam, negara-negara Global South yang tidak dapat bantuan militer ataupun bantuan ekonomi dari Amerika Syarikat, mereka yang boleh membantu rakyat Palestina dan mereka harus memimpin advokasi untuk negara Palestina. Kita lihat Lahai Group, kita lihat Afrika Selatan, kita lihat Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Pak Menlu Sugiono. Kita rakyat Palestina berharap mereka ini yang akan membawa perjuangan kita sampai kemerdekaan. Tetapi negara-negara yang di bawah tekanan Amerika Syarikat yang dapat bantuan militer daripada Amerika Syarikat, saya tidak ada apa-apa expectation daripada mereka. Saya faham situasi mereka. So we really need Indonesia to take it to the next level in advocacy for Palestine. Jadi menurut Anda Pak Imron, peran apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, oleh Indonesia secara signifikan dalam menghadapi situasi aktual Palestina dan Israel saat ini dengan situasi yang ada di Indonesia? Ya, saya ada 3 proposal, 3 cadangan. Yang pertama, diplomatic advocacy. Indonesia ada potensi sangat besar di seluruh Asia untuk memimpin perjuangan Palestina di Asia khususnya dan di seluruh dunia. Ada Afrika Selatan di Afrika, kita perlu satu lagi Afrika Selatan tetapi di Asia. Dan saya rasa Indonesia boleh ambil peranan dan role ini. Indonesia bisa ikut case ICJ dengan Afrika Selatan dan ikut the Lahai Group, the Hague Group dan lain-lain. Dan saya rasa Indonesia ada potensi dan di bawah pemimpinan Presiden Prabowo, they can do a lot. Yang kedua, humanitarian aid. Yang kita harap adalah
untuk Indonesia menjadi one of the main humanitarian aid providers for the Palestinian people. Sekarang ada beberapa project dan plan daripada Indonesia, tetapi saya harap mereka akan meningkatkan level of support. Kita perlu beberapa hospital, rumah sakit di Gaza, khususnya selepas genosida ini, semua rumah sakit di Palestina dihancurkan oleh Israel. Kalau boleh Indonesia membina balik rumah sakit yang berada di Gaza Utara dan buat makeshift hospitals juga. Kalau boleh membantu di economic development dan human development through scholarships and other projects, I think Indonesia is in the best position to play this role. Yang ketiga, political advocacy. We hope Indonesia boleh membantu rakyat Palestina dan perjuangan Palestina by bringing the Palestinian factions together. Sebelum ini Indonesia sangat rapat dengan PLO. Saya harap sekarang di bawah pimpinan Presiden Prabowo, Indonesia can play the role of mediator between the Palestinians, bring Hamas, bring Fatah together to carry on this struggle against the Israeli domination. Indonesia ada potensi untuk main peranan ini. Ya, mungkinkah Indonesia menjadi aktor untuk membantu ada rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah? Menurut Anda? Definitely, saya setuju. Enggak, menurut Anda apakah ada Anda melihat apakah ada sebuah hal yang bisa diterima atau bagaimana apabila Indonesia, tadi Anda mengatakan Indonesia bisa menjadi salah satu policy advokasi membantu rekonsiliasi antar Hamas dan Fatah. Apakah sampai sejauh itu Indonesia bisa berperan? Saya rasa Indonesia bisa main role ini kerana kalau faksi-faksi Palestina boleh terima China menjadi tuan rumah untuk rekonsiliasi Palestina dan boleh terima Rusia, kenapa tidak terima Indonesia? I feel they will welcome this initiative. Tetapi sebelum ini belum ada. We have to be also clear. Sebelum ini Indonesia tidak offer untuk menjadi host untuk rekonsiliasi Palestina. Saya harap di bawah pemimpinan Presiden Prabowo mereka boleh cuba play this role because we really need it in Palestine. We are facing unprecedented challenge and we cannot continue to try things alone. The Palestinian people have to consolidate to face this genocide and this challenge.